game 4, money game. May champion na ang team Mandaue City. Kini game 4, money game na ni. Wala na nilabot sa bakbakan ha. Dosiro na 2-0. Kini serbisyo para 3 kaibigan. Janlep to Jubel. Nonil. Sakitas tirang Nonil pero nasound lang gyapon sa team Mandaue. Gipo ng Bebe Orle to ara. Gilabay na gyud gawas ni Bebe Orle mga kaibigan. Apit lang mabot sa dagat. Okay na serbisyo Jason para Ono 2 na kaibigan. Okay na para Iguales 1-2 Janlip to ilaga Bebe Orle out ball na naman. Di malas ang tirada ni Bebe Orle. Always lang ma-out mga kaibigan. Iguales 2 na ito ang game 4 money game. Kini serbisyo the pride of Bolhon Jason para Tris Andus may pawanag mga bala. Ay out ball ang tira ni Batang Maylaban. 3-2 na kaibigan. 3-2. Kini serbisyo Jason para 4. Dak ni Janlip. Pukot kaibigan. Nonil Janlip Nonil again tuara kanto kuha lagi apa no lah tuara heavy rainfall coming from team Mandaue. Kami bawa sang tim Dumanhog lah imo Bebe Orle lah wara binatuay na sakto. Magbuntag ni sila. Sangos pangano dang tira ni da team lefter. 5-2 na kini para size ilaga wara. Napay kuha na nito. Napay super klase yan Lakaniha Wait gitagakan sa tungod si the high flying spiker wa kakuha. Pagan civilian 5-3 na 5-3. Kini para sa serbisyo the Mighty Mouse. Fire in the hole! Uka bangkas pa sa team Dumanhog. Good item kayo. Ang tira ni the high flying spiker Jobel Ducante. 5-6 na. Here is the Mighty Mouse para City. When City 5 na. The Mighty Mouse to serve para 8. Sakita gidakdakan og usa ka bulig ang team Dumanhog. Hatay mo anak. 8-5 na 3-point lead na sa team Mandaue.
sa ato ang game 4 manigim. 360 pharmacy oh. 360 pharmacy. Ay to po ni Jason, good item na. Kuha pa. Okay, bundakan dito. Out ball. Awas kaibigan. Cinco kini para size. Gibunal-bunalan. Gikulatan ni inside kay kaibigan. Bunal-bunalan sa team Dumanog ang team Mandawi. Size 8 na. Kini para City. Batang may laban to na rescue. Gibunalanin. Damay Timaus again. Good defense. Padpad na. Tok po ni Jason. Tuara. Jobil. Lagi laugan ni laog pa mga tirada sa atin. Gipusdakan na. Lambanag mayo. Lambahan ni Jobil. Way bangagang team Dumanog mga kaibigan. Patay ni Jobil. Tuara. Kuha pa ni Matagay Leon. Ball. San Roses. Otso kini para 9. Wait. Noy na. Kini para Jis. Parnol! Bundak-bundak ka na. Kating pa'y. Tuara nagtapok ng tais kanding. Tuko ni Jason. Laka niya. Kabay Timaus. Halmigas may pusdakan ni Damay Timaus. Halmigas. Servisyon Nonel. Tuara, ilaga. Bebe Orle. Agay. Usugan. Sakita oy. Napanor! Grabe oy, bakpak ang tanan oy. Standing ovation oy. Grabe yan ni Jobel oy, Jobel. Ay paghagis ni Resirmita dong. Dir ba na inyong lugar dong? Nagkana mga inahan. Nagkana matagawan. Noibi para Disney sa team Mandawi. Servisyo Jason dagarang na. Ayan Tora. John left to the Mighty Mouse. Win! Jis na, Jis. Ayaw na Jis kini para 11 na kaibigan. Win again. 11 na. One up, 4 na win na para daog sa to ang game 4 manigim. Servisyo Jason Lalobo. Bagnos. Pokot ang maral. Bola sa team Dumanog. Bayot sa diyo. Kusog na. Kan bayot to pagkulat ko. Wala ko parla. Asa ko labo na mara, sunod rin. Parang ganyan lubo. Medyo, naitutlogan mo. Ay mo na grapo. Nakakalamban. Sige na naman. Mamauro namin yan. Servisyo Bibi Orle. Nandang tiga. Lobo, gihatag nila ka. Nonel. Manogi ko Servisyo Roberto Ilaga. Mojison. Lap.
Agay, di mapunit, di mahikap. Init pas binignit. Serve Janlip. Win. Oh, 5. Oh, 5 on sina. Kini para size. Ah, Jubila, lugapa ka bulay. Ala, tukod ka lip. Ah, grabe ya Jubila. Walang awa kung pumatay. Grabe. Murag tumahok missile soy ang bula ni Jubildo Cante mga kaibigan. Oh, servisyo the high flying spiker Jubildo Cante. Damay Timaus. Damay Timaus again. Agay Jason. Ay talk po ni Jason. Jason again. Good stopper. La kaniya. Regroup. Ayay! Tuara! La! Ayay! Sabit! Woo! Daog na! Champion na! Bidaog sa Gimpor ang team Mandawi City.